माशाअल्लाह आप लोगों से कम है। मैं चाहता हूँ इतनी देर से शेर व शायरी हो रही है, एक शेर बारगाह आला हज़रत में, क्योंकि अच्छे शेर में अच्छे सामईन बनते हैं, और क्यों ना हो जिस ज़ात का एहसान इंसानियत के हर शख्स पर है कि नहीं। और कह दिया जाए कि हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाने वाले का नाम सरकार गरीब नवाज है, तो नबीने को बचाने वाले का नाम सरकार आला हज़रत है। शेर समाप्त करें कि जिसको मेरे आका की सना खानी नहीं आती है, जिसको मेरे आका की सना खानी नहीं आती है, उसके घर में दावत मेहमानी नहीं आती है, और जिस घर में हो रखा शजरा मेरे आला हजरत का, उसके घर में कोई परेशानी नहीं आती है। जिस घर में हो रखा शजरा मेरे आला हजरत का, उसके घर में कोई परेशानी नहीं आती है। वक्त बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं चाहता हूँ खतीब अहले सुन्नत मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना तारिक अनवर साहब बैठे हुए हैं, उनसे पहले मैं चाहता हूँ किताबत की शान हजरत मौलाना कबीर अहमद साहब की वजह से गुजारिश करूंगा कि आप माइक से लिखलाएं। परेशान हो रहे थे भाई, मैं आपको बुला रहा था। मिंबर नूर पर जलवा फरमा मुक़्तदर उलमाए किराम, नौजवान साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज बच्चों, मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, पर्दानशीन माओ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, इस वक्त टाइम तो बहुत हो चुका है और हमारे सामने सानिया ग़ुलाम रब्बानी ख़तीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना तारिक अनवर साहब क़िबला मद्ददिल्लहुल आली व नूरानी वल बरकात बैठे हुए हैं। तो हम कभी भी बयान कर सकते हैं, लिहाजा मुख्तसर टाइम में। और ज़ेरे कारी तनवीर अंबर साहब क़िबला बांसबाड़ी, शायर इस्लाम हमारे राशिद अंजुम साहब भवानीगंज, ऐसे ही अगर नाम लो तो बहुत टाइम लगेगा क्या हज़रत। तो मुख्तसर में समात फरमाइए कि नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिबरकत बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिन अश-शाहिदीन व अश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आक़ाए नामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक को मुख्तार हुज़ूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में एक मरतबा बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ का नज़राने अक़ीदत पेश करें और पढ़े बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि दवाइही व आफ़िल अब्दानि व शिफ़ाइही व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा। एक दो शेर बयान करता हूँ, समात फरमाइए कि चिरागों से ना पूछो कि बाकी तेल कितना है, चिरागों से ना पूछो कि बाकी तेल कितना है, और ना ही सांसों से पूछो कि बाकी खेल कितना है, ना ही सांसों से पूछो कि बाकी खेल कितना है, पूछो सिर्फ कफन में सोए हुए इंसानों से, पूछो सिर्फ कफन में सोए हुए इंसानों से, जिंदगी में अमल हो तो कफन में चैन कितना है, जिंदगी में अमल हो तो कफन में चैन कितना है। मुअज़्ज़ज़ समाअत हज़रात, देखिए बड़े खुशी की बात है कि हमारे नूरुद्दीन चचा ने अपने पोते के खतने के लिए, यानी खतने के नाम से ये जलसा इनेकाद किया है। लिहाजा हर मुसलमान भाइयों के दिलों के अंदर ये जज्बा, ये शौक़ पैदा होना चाहिए कि खतना हो, चाहे अकीका हो, चाहे शादी हो, पहले शादी से पहले एक दिन जलसे का इनेकाद कीजिए। अच्छी बात है, मिलादुन नबी कीजिए, क्योंकि ये अहले सुन्नत वल जमात की पहचान है। उलमा का चेहरा देखना भी इबादत है, उलमा का चेहरा देखना भी इबादत है, और इसमें कुरान और हदीस की बातें होती है। यहाँ बैठे रहना भी इबादत है। यहाँ की हाज़िरी अगर कबूल हो गई तो इसी के सदक़े से हो सकता है कि हमारा बेड़ा पार भी हो सके, तो इसीलिए जलसा इनेकाद करना चाहिए। हज़रात, बड़ी खुशी की बात है कि हम मुसलमान हैं, और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हम सुन्नी हैं।
میں تقریر کے موڈ میں نہیں ہوں، بس صرف چند منٹ کے لیے۔ خوشی کی بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ آج تقریر ہی سنا دیجیے۔ نہیں یہ تو حضرت ہے نا۔ اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ہم سنی ہے، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ ہمارے چہرے میں داڑھی نہیں ہے۔ کیا بات ہے، یہ بات کیا حضرت، کتنی تعجب کی بات ہے کہ ہمارے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، اور ختنہ کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم سنی ہے، بڑے گرو کے ساتھ فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم سنی ہے، اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ سنی کسے کہتے ہیں۔ سنی کا مطلب کیا ہے؟ سنی اس کو کہتے ہیں جس کا چلنا سنت کے طریقے پر ہو، جس کا بیٹھنا سنت کے طریقے پر ہو، جس کا اٹھنا سنت کے طریقے پر ہو، جس کا کھانا سنت کے طریقے پر ہو، جس کا چلنا سنت کے طریقے پر ہو، جس کا سر پر ٹوپی لگا کے گھومنا سنت کے طریقے پر ہو، یعنی جس کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا سنت کے طریقے پر ہو۔ ہر ادا مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر، اسی کا نام سنی ہے۔ سنی کس کو کہتے ہیں؟ جن کی ہر ادا مصطفیٰ جان رحمت کے طریقے پر۔ ہمارا طریقہ کیا ہے؟ ہم سنی کہلاتے ہیں۔ بڑی تعجب کی بات ہے کہ 80 سال کا بوڑھا ہو گیا، میری بات کڑوی ہوگی لیکن اگر چوٹ لگے گی تو درد کی گولی سمجھ کر پی لینا۔ 80 سال کا بوڑھا ہے، کتنی بڑی افسوس کی بات ہے، داڑھی مونچے ایسے کٹا کر لگتا ہے کہ بمبئی کا ایئرپورٹ دم دم نظر آ رہا ہے، لگتا ہے کہ بالغ ہی نہیں ہونے دیا۔ ہاں بالکل دم دم کا ہوائی اڈا، ایسا لگتا ہے کہ بالغ ہی نہیں ہونے دیا۔ اللہ اکبر۔ آج لوگ ہم سے کہتے مولانا صاحب بچہ مدرسہ جاتا نہیں، ہم پریشان ہیں، آپ سمجھا دیجئے۔ میں نے کہا یہی بات تو ہے، ہم سے کہتے ہو سمجھانے کے لیے، پیدا آپ کیے راستہ ہم بتائے، ہاں اچھے برے چیز کی تمیز ہم بتائے، اور آج ابھی چھوٹا ہے، ابھی سے کنٹرول نہیں، ہم سے کہتے مولوی صاحب بچے بات مانتے نہیں۔ کتنی بڑی تعجب کی بات ہے، ہاں سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ اے میرے ملت کے نوجوانوں، میری بات کو غور سے سنو۔ جب 80 سال کا بوڑھا چوک چوراہے پر تاش کا پتہ یوں کھیلے گا، 80 سال کا بوڑھا بیچ چوراہے پر تاش کا پتہ ایسا کھیل رہا ہے، ہاں اور 4 کھیل رہا ہے حضرت، 4 کھیل رہا ہے تو 4 اس میں سے دیکھ رہا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ وہاں تلاوتیں ہو رہی ہے اور یہ سن رہا ہے، اور 5 اس پر سے ٹپک گیا ہے اور وہ بتا رہا ہے ایسا نہیں ایسا نہیں ایسا، لگتا ہے کہ سہو کا مسئلہ بتا رہا ہے، لگتا ہے کہ سہو ہو گیا نماز میں مسئلہ بتا رہا ہے۔ آج کے بوڑھوں کا یہ حال، جب خود چہرے پر داڑھی نہیں رکھو گے تو بچہ داڑھی کیسے رکھے گا؟ جب خود سنت کے طریقے پر نہیں چلو گے تو بچے کیا کھا کے چلے گا؟ ہاں اگلا حال جدھر سے جائے گا پچھلا حال ہی تو ادھر سے جائیں گے نا۔ اللہ اکبر میرے دوستو بزرگو، آج یہ گڑبڑی کہاں سے آئی؟ عورت کا معنی جانتے ہیں؟ عورت کو بے پردہ کس نے کیا؟ کیا حضرت بیٹھے ہوئے یہاں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، عورت کا معنی کیا ہے اور عورت کو آج بے پردہ کس نے کیا؟ عورت کا معنی جانتے ہیں؟ عورت کے معنی ہے پردہ، اور عورت کو بے پردہ کس نے کیا؟ مردوں نے کیا۔ کیسے؟ 2000 کی ٹی وی پردے میں، میری بات دھیان سے سنیے، 2000 کی ٹی وی کا خیال ہے کہ 2000 کی ٹی وی پر مخمل کا پردہ، توجہ سے سنیے، 2000 کی ٹی وی پردے میں اور 1,00,000 روپے کی بیوی کھیت میں۔
2000 की टीवी, पर्दे में लाख रुपए की बीवी लिपस्टिक लगा के पवाखाली बाजार में लिफ्ट राइट कर रहे, और ये घर में बैठे बैठे क्या कर रहा है? बच्चे लेकर हेलो 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 हेलो। इससे पूछो कि तो वाइफ है कि हस्बैंड है? क्या हजरत गलत कह रहा हूँ? इसे पूछ लिया जाए कि तू वाइफ है कि हस्बैंड है। जिसे रहना चाहे घर, उसको भेजा है बाजार, और जिसको जाना चाहे बाजार वो है घर में, और बच्चा लेकर कह रहा है हेलो हेलो। क्या अजीब बात है भाई। हजरात, अगर मैं बताना शुरू करूं कि औरत का मकाम क्या है, तो औरत जो आपको खाना पका कर खिलाती है ना, तो वो भी बंद कर देगी, वो भी बंद कर देगी। क्योंकि यहाँ एक से एक हस्ती बैठे हुए हैं। औरत का मकाम इतना है कि काबा कभी किसी मर्द के लिए अपनी जगह से नहीं हटा है तो उलमाए किराम बैठे हुए। काबा कभी अपनी जगह से नहीं हटा, लेकिन एक औरत है जो बसरा की थी, जिसका नाम राबिया है। जब वो हज करने के लिए चली, अल्लाह अकबर, हज करने के लिए चलती है, एक कदम आगे बढ़ाती है, 2 रकात नफिल नमाज अदा करती है। तवज्जो से हजरात, एक कदम आगे बढ़ाती है, 2 रकात नफिल नमाज अदा करती है। यूं ही करती करती जब कुछ कदम आगे बढ़ाई, अल्लाह का हुक्म हुआ, ऐ काबा, सारे लोग तेरे तवाफ करते हैं, एक हज्जिन आ रही है जिसका ये मकाम है कि आज तक तूने किसी के लिए आगे नहीं बढ़ा, उसकी ताज़ीम कर ली। किसके लिए आगे बढ़ा? राबिया बसरी के। औरत का मकाम इतना है, लेकिन आज हम लोगों ने औरतों को बेपर्दा कर दिया। औरतों का मकाम इतना है कि क्या बताऊं, औरतों ने नबियों को जन्म दिया है। औरतों का मकाम क्या बताऊं, औरतों ने रसूलों को जन्म दिया है। औरतों का मकाम क्या बताऊं, औरतों ने गौस को जन्म दिया है। औरतों का मकाम क्या बताऊं, औरतों ने ख्वाजा को जन्म दिया। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बड़ी अफसोस की बात है, औरतों का मकाम है। अब तो औरतें बड़ी खुश होगी कि आज पता चला कि हमारी भी मकाम है, कि हमने नबियों रसूलों गौस को जन्म दिया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, ओ मेरी माँ बहनों, घबराना नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ कि घबराना नहीं। हजरत बैठे हुए हैं कि तुम कभी घमंड ना करना। तुमने वाकई में नबियों को जन्म दिया है, रसूलों को जन्म दिया है, लेकिन तकब्बुर नहीं करना। जहां तुमने नबियों को जन्म दिया है, वही तुमने नमरूद को भी जन्म दिया है, वही तुमने फिरौन को भी जन्म दिया है। इसलिए कहता हूं, घमंड नहीं करना, और शोहर जो कहे उसे मानना। क्यों? औरतों का मकाम है। क्यों? कि वो औरत जिसके लिए काबा खुद आगे बढ़ गई, उस औरत का मकाम ये है कि एक कदम उठाती थी तो 2 रकात नफल नमाज पढ़ती थी, और तुम ऐसी औरत हो कि एक कदम चलती हो तो 999 गालियां देती। वो एक कदम आगे बढ़ाती थी तो 2 रकात नफिल नमाज पढ़ती थी। तुम एक कदम चलती हो तो 3000 गाने बकते। हाँ? ऐसा नहीं होना चाहिए। शोहर का मकाम है। हजरत यहाँ बैठे हुए हैं, सरकार फरमाते हैं कि अगर सरकार फरमाते हैं शोहर का मकाम इतना है कि
کہ عورت اگر توے پر روٹی ڈال دی اور شوہر نے اس کو آواز دے دی، شوہر نے اس کو آواز دے دی، تو بیوی کے لیے لازم ہے کہ وہ جلتی ہوئی روٹی کو چھوڑ دے اور شوہر کی خدمت میں حاضر ہو۔ شوہر کا اتنا مقام ہے کہ اگر بیوی قضا یعنی نفل نماز پڑھ رہی ہے اور شوہر نے آواز دے دی تو بیوی کے لیے لازم ہے کہ وہ نفل نماز کو توڑ دے اور شوہر کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔ ارے شوہر کا اتنا مقام ہے کہ اگر بیوی نے روزہ رکھی ہے، قضا روزے کی بات کرتا ہوں، اگر بیوی نے روزہ رکھی ہے اور شوہر کو معلوم نہیں اور شوہر کو خواہش پیدا ہو گئی اور شوہر نے آواز دے دی تو بیوی کے لیے لازم ہے کہ وہ روزہ کو توڑ دے اور شوہر کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔ اللہ اکبر! شوہر کا مقام کیا بتاؤں، صرف یہی تک محدود نہیں بلکہ سرکار فرماتے ہیں کہ اگر کسی شوہر کے جسم میں کوئی گھاؤ یا فورا فرسی پیدا ہو جائے اور اس کے جسم سے، اس کے گھاؤ سے پیپ بہنے لگے اور عورت چاٹ چاٹ کر صاف کرنے لگے پھر بھی شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن ملت کے نوجوانوں، آج یہ جو لپسٹک لگاتی ہے عورتیں، ہم پڑھتے ہیں فقہائے کرام بیان کرتے ہیں، فقہائے کرام نے لکھا ہے، حضرت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لپسٹک کس چیز کی ہے پتا ہے؟ آج اکثر لڑکیوں کو میں دیکھتا ہوں کہ لپسٹک پہن کے گھومتی ہے، اور کس چیز سے بنتی ہے اس کا نام لو تو سب منہ نیچے کر لیں گے۔ اگر ہم کہیں کہ کیا مسلمان ہے تو کہیں گے مسلمان ہے۔ سور کا گوشت کھاؤ گے؟ کوئی کھائے گا؟ اس کا نام لیتے جیسے ہی دیکھتے باپ رے منہ ہٹا لیتے۔ عورت ہے تو اور جلدی، اے باپ رے اتنی گندی، اور اسی کی چربی کو تم منہ میں لگاتی ہے۔ لپسٹک کس چیز سے بنتی ہے؟ سور کی چربی سے۔ سور کی چربی سے۔ اب جب تم یہاں لگاتی ہو، کیونکہ ہر کا خون یہ ہے کہ دھوپ لگنے کے بعد کالا پن آ جاتا ہے، اس میں آہستہ آہستہ مٹنا شروع ہوتی ہے، اور وہ سور کی چربی آہستہ آہستہ اس میں نکھار آتی ہے سوکھنے کے بعد۔ تو فقہائے کرام نے جہاں تک لکھا ہے، جہاں تک ہمیں معلوم ہے، وہ سور کی چربی سے بنتی ہے۔ جب مسلمان سور کو دیکھتے ہی منہ ہٹا لیتے ہیں اور سور کی چربی تم منہ میں لگاتی ہو، لگانے کے بعد اور منہ تو دھوتے نہیں ہو، دعوت ولیمے میں گئے اور کھانا شروع کر دیا تو تم نے کیا کھایا؟ سور کی چربی کھایا، تو مسلمان رہو گے؟ بتائیے۔ آج عورتوں کو بگاڑا کس نے ہے؟ آج عورتوں کے ہاتھوں میں موبائل کیوں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں ملت کے نوجوانوں، یہاں خطیب حضرت علامہ مولانا طارق انور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مختصر سطح میں میں بتانا چاہتا ہوں کہ لڑکیوں کے ہاتھوں میں موبائل کیوں؟ کیا بھائی باہر رہتے ہیں، چچا باہر رہتے ہیں، بھتیجا باہر رہتے ہیں، تو کیا باپ کے موبائل سے بات نہیں کروا سکتے؟ ہاں؟ باپ کے موبائل سے بات نہیں کروا سکتے؟ اور اگر وہ موبائل چلائے گی فیس بک، یوٹیوب، واٹس ایپ میں اور ٹک ٹاک میں دیکھے گی تو کیا دیکھے گی؟ فیس بک چلائے گی تو اس میں کیا چلائے گی؟ کس سے اس کا رشتہ جڑا ہوگا؟ کس سے بات کرے گی؟ واٹس ایپ چلائے گی تو کہاں چلائے گی؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں ملت کے نوجوانوں، میری ماں اور بہنوں، میری بات کو غور سے سنو۔ جبکہ کوئی لڑکی بمبئی نہیں گئی، کوئی لڑکی دلی نہیں گئی، کوئی لڑکی گوا نہیں گئی، کوئی لڑکی پنجاب نہیں گئی، تو پھر انگریز کا طور طریقہ ہمارے اسلام کے اندر کیسے آیا؟ تو کمی کس چیز کی ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے موبائل دیا، اچھا ذرا کرری کر کے پوچھ لو کس عورت کی، کس لڑکی کی کتنی فیکٹریاں چل رہی ہے، کتنی گاڑیاں چل رہی ہے، کتنی بسیں چل رہی ہے، کیونکہ بسیں جل جائے گی، کیونکہ فیکٹریاں بند ہو جائے گی۔ ایسی کوئی لڑکی ہے کیا حضرت؟ نہیں، بالکل نہیں ہے کہ ان کی فیکٹریاں بند ہو جائے گی؟ نہیں میرے دوستوں، بزرگوں،
मैं पूछना चाहता हूँ, ये यहूदियों नसरानियों की चाल थी कि मुसलमानों के हाथों में ऐसी चीज दे दी जाए जिससे दीन इस्लाम खत्म हो जाए, अंग्रेजियों और यहूदियों का तरीका अपनाने लगे। वरना आज आप गौर करके देख लो, आज हमारी औरतें इतना पतला और बारीक लिबास पहन करके घूमती हुई नजर आती है कि कपड़ा पहनने के बावजूद उनके जिस्म नजर आते हैं। ऐसा क्यों आती है? मैं पूछना चाहता हूँ, हजरत यहाँ बैठे हुए हैं, सरकार ने आज 1400 साल पहले बता दिए थे कि मैंने 2 तरह की औरतों को जन्म में देखा है। हमारे काजी जमाल साहब भी बैठे हुए हैं, क्या फरमाते हैं आज 1400 साल पहले कि मैंने 2 तरह की औरतों को जन्म में देखा है। तो सहाबाए किराम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जरा ये तो बता दीजिए कि वो दोनों तरह की औरतें अभी मौजूद है या नहीं है? अल्लाह अकबर। सरकार फरमाते हैं वो दोनों अभी नहीं है, वो बाद में आएगी। अल्लाह अकबर। सहाबाए किराम अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर वो यहाँ नहीं है तो उनकी निशानी बता दीजिए। यहाँ नहीं है तो उनकी निशानी बता दीजिए, कुर्बान जाओ। सरकार फरमाते हैं, और साहबियों अगर सुनना चाहते हो तो सुन लो, उनकी निशानी ये होगी कि वो पतला और बारीक कपड़ा पहनकर घूमती हुई नजर आएगी। उनके जिस्म पर कपड़े होने के बावजूद उनके जिस्म नंगे नजर आएंगे। जब ऐसी औरत को देखो तो जन्नत को दूर की बात, जन्नत की खुशबू भी उसे नजर नहीं आए। क्या बात है, हक बात है। फिर साहबाए किराम ने अर्ज किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो दूसरी कौन सी औरत होगी? तो सरकार फरमाते हैं, एक वो औरत होगी जो अपने सर अगर लंबे हो तो ऊंट के कुहान की तरह अपने चूटियों को ऊपर ले जाकर, जैसे कि हीरोइन को देखती है आज की लड़कियां, खोपा ऐसे करके खोपा बांधते हैं ना, खोपा ना क्या बोलते हैं जी? हाँ, समझाने के लिए क्या बोलते हैं? खोपा ना, खबड़ा एन को लेहाने तर चंगाई दिसे, फिर हीरोइन लाग देख छे लेहाने तर चंगाई दिला थैला दिला। तो सरकार फरमाते हैं कि अगर किसी के बाल बहुत लंबे हो और वो अपने चूंटियों को ऊंट के कुहान की तरह ले जाकर ऊपर बांधे, तो जब ऐसी औरतों को देखो तो समझ जाना कि वो औरत जहन्नमी है। दोनों मिसाल बता दिया। एक वो है कि जिनके बाल ना हो, मर्दों का शक्ल इख्तियार कर ले, पतला और बारीक कपड़ा पहने, जीन्स पहना और टी शर्ट पहने, वो औरत जहन्नम में जाएगी। दूसरा क्या, जिसके बाल हो इतरा के चलती हो, मटक मटक के चलती हो, ऊंट के कुहान की तरह अपने सर के बालों को, अपने चूंटियों को ऊंट के कुहान की तरह ले जाकर बांधे, ऐसी औरत जहन्नम में जाएगी। यहूदी व नसरानी जो तरीका अपनाया वो आज हो रहा है कि नहीं? हो रहा है या नहीं? आज हमारी औरतों के अंदर, औरतों के हाथों में मोबाइल, दीनी इस्लाम शरीयत हट चुका है, इस्लाम के पाबंद रही है, इस्लाम के तौर तरीके पर नहीं चलते। क्यों मेरे दोस्तों बुजुर्गों? इसलिए कि आज हमने औरतों के अंदर, औरतों के हाथों में मोबाइल थमा दिया है, जिसकी वजह से औरतें जहन्नम का गड़ा बन रही है। काश आज हम औरतों के हाथों में, हमारे लड़कियों के हाथों में दीनी इस्लामी किताब थमा देते, कुरान थमा देते, अल्लाह अकबर, मिलादे मुस्तफा थमा देते, कानून शरीयत थमा देते। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मेरी बात को गौर से सुनो। अगर हजरत खदीजा की सीरत पढ़वा देते, अगर हजरत आयशा की सीरत पढ़वा देते, अगर हजरत फातिमा की सीरत पढ़वा देते, तो आज हमें ये नौबत देखने को ना मिलती। आए मेरे मिल्लत के नौजवानों, मेरी बात को गौर से सुनो। अगर लड़की तुम्हारे घर में है, कुरान की तिलावतें करती है, तो जब तक लड़की तुम्हारे घर में है, नबी की सीरत पढ़ती है, हजरत आयशा की सीरत के बारे में जानती है, हजरत आयशा की सीरत पढ़ती है, हजरत खदीजा की सीरत पढ़ती है, हजरत फातिमा ज़हरा की सीरत पढ़ती है और कुरान घर में तिलावत करती है, तो ऐसी लड़की जब घर में होगी तो नेमत रहमत बरसेगी, और जब ऐसी लड़की माँ बनेगी तो उसी के कदमों के नीचे जन्नत बनेगी। नारे
नारे रिसालत मस्तके आला हजरत तारीगाने आला हजरत जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत मौलाना करीम अहमद साहब किबला। हजरात, आज आप लोग देखते नहीं है हम लोगों को किस तरह से घेरा जा रहा है। मस्जिद चले गई, हम अंगुली नहीं उठा सकते। मुसलमानों पर तरह तरह से जुल्म हो रहा है, हम नहीं बोल सकते। रेप हर दिन हो रहा है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। हाँ, आज औरतों की इज्जत पर हमला हो रहा है, कोई नहीं बोलते। क्यों ऐसा हो रहा है? हमने इस्लाम के तौर तरीके पर चलना छोड़ दिए हैं। क्या हजरत? जो इस्लाम के उसूल है उस पर हम नहीं चलते। हमें अपनी औलादों को कुरान पढ़वाना चाहिए, हमें अपनी औलादों को हाफिज़े कुरान बनवाना चाहिए, हमें अपनी औलादों को कानून शरीयत मिलाद मुस्तफ़ा जैसी किताब पढ़वानी चाहिए। नहीं नहीं, यहूदी व नसरानी जो चाल चली वही अब प्रधानमंत्री चला रहा है कि स्कूलों में हमें पैसे दिया जा रहा है। लालच, ये है लालच कि 1000 रुपये करके दो, पढ़ाओ। कुछ नहीं, पढ़ाना नहीं है। मास्टर को तनख्वाह मैं देता हूं, तुम लोग काय को पढ़ाते हो? लैपटॉप ले लो, बैठकर फिल्म देखो और दीन इस्लाम हटाओ। आज मेरे साथ ऐसा हुआ, मदरसे में मैं पढ़ा रहा था। 9 बजे स्कूल का टीचर हमारे पास गए, जाकर कहने लगा अभी तक छुट्टी नहीं की। मैंने कहा अजीब बात है, क्यों, आपको इससे क्या लेना देना है? कहा आप अभी तक छुट्टी नहीं की है। मैंने कहा क्यों? करे स्कूल का टाइम हो गया। हमने आपका टाइम हो सकता है, जैसे आपका टाइम है हमारा भी टाइम है, जैसे आपका टाइम वैसे हमारा टाइम है। जैसे आप सरकार से लेते हैं हम आवाम से लेते हैं, हम ईमानदारी का लेते हैं। अब सरकार से लेते हैं, आपको टाइम का पाबंद करना है, आपको सिर्फ टाइम देखना है, पढ़ाई से तो कोई मतलब नहीं है। अगर पढ़ाते तो 8 क्लास के बच्चे को मैंने कहा स्कूल बनान करो, स्कूल लिखो तो लिखने नहीं पाया। जो ही ये बात मैंने कहा उसको मिर्ची लग गई। आज की बात कह रहा हूँ हजरत, ये सामने मौजूद थी। जो ही मैंने कहा 8 क्लास के बच्चे और पढ़ाया कुछ नहीं, तो तुम मुसलमानों को, गरीबों को धोखा दे रहे हो। आज हमारे पास आए हो और कहते हो छुट्टी कर दो ताकि इधर की पढ़ाई जाए और उधर तो हम नहीं पढ़ाएंगे। तो गरीब आदमी क्या करेगा? मुसलमानों जरा गौर करो, जरा सोचो कि प्रधानमंत्री ने हमें किस तरह से घेराव किया है, क्या 1000 रुपए दे रहा है और हम भी सोचते हैं कि स्कूल जाएगा तो 1000 रुपए मिलेगा, पढ़ाई कुछ नहीं, इधर मदरसे भेजेंगे नहीं, तो क्या करोगे? आप खुद जाहिल हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका अगर पूछा जाए कलमा याद है, ईमान मुफस्सल, ईमान मुजमल याद है? नहीं जवाब दे पाएंगे। आपसे पूछा जाए कब्र के सवाल में जवाब याद है? नहीं जवाब दे पाएंगे। तो क्या आप अपने औलादों को भी जाहिल बना के रखना गवारा करते हैं? जाहिल बना के रखना चाहते हैं? समझिए बात को, ये प्रधानमंत्री की चाल है कि मुसलमानों को दीन से हटा दो ताकि आगे पढ़ेगा, तभी तो आगे जाकर बोलेगा। पढ़ेगा ही नहीं, दीन इसके अंदर होगा नहीं, तो बोलने वाला कौन होगा? कानून, मैंने कहा मास्टर जी तुम्हारा कानून तुम्हें मुबारक हो, हमें कानून मत सिखाओ। अगर तेरे अंदर इंसानियत होती तो तू कानून बनाता और ऐसा कानून बनाता कि तेरी हुकूमत बरकरार रहती, पर तू ऐसा कानून नहीं बनाएगा। तुझे नजर क्या आता है? तलाक का मामला कोर्ट में पास करवा दिया, उसको क्या पता जायज नाजायज क्या है? हाँ, तलाक के मामले में वो आगे, यानी मुसलमान कैसे बर्बाद होगा। जरा गौर करो मुसलमानों, मुसलमान कैसे बर्बाद होगा। तलाक का मामला पास कर दिया, 3 साल की जेल। अब जब 3 साल की जेल हो गया तो औरत के लिए फिर क्यों नहीं पास किया कि 5000 रुपये महीना देना चाहिए? औरत को कौन खिलाएगा भाई? वो पास किया, तू ये कौन पास करेगा? हाँ, औरत को खिलाए कौन? 3 साल औरत को खिलाएगा कौन? तो बशर्ते मजबूरी औरत को सड़क पर जाना पड़े। हाँ, सड़क पर जाएगी या नहीं, ना जाने फिर वो कहां कहां नहीं कदम उठाएगी। गौर करो मेरी बात को, ना जाने फिर वो अपने औलादों की परवरिश के लिए कहां कहां नहीं कदम उठाएगी। पेड़ तो पलना है ना, लेकिन मुसलमान सोचते नहीं। कानून हम बताते,
اے پردھان منتری، اگر قانون بنانا ہوتا تو ایسا قانون کیوں نہیں بنایا کہ جس اسکول میں 20,000 لے کر ڈپوزٹ فیس بڑھایا جاتا ہے، داخلہ فیس بڑھایا جاتا ہے، اس اسکول میں غریب کے بچے کا کیوں نہیں داخلہ ہو سکتا؟ ایسا قانون کیوں نہیں بناتے ہو کہ جس اسکول میں امیر کا بچہ 20,000 روپے دے کر داخلہ کروا سکتا ہے، اس اسکول میں ایک غریب کا بچہ کیوں نہیں داخلہ کروا سکتا؟ اور ہر اسکول میں ایک مولانا کیوں نہیں رکھتا کہ جہاں تمہاری پڑھائی ہوتی ہے وہاں قرآن کی بھی پڑھائی ہوتی ہے؟ ذرا غور کرو، کیسا کھیل کھیلا رہا ہے مسلمانوں سے۔ میں بتاتا ہوں، اگر قانون بنانا ہی ہوتا تو ہر چیز کی تو سروے کرتا ہے۔ کبھی تو نے یہ سوچا کہ اس چیز کی کیوں نہیں سروے کی کہ آج تو ایک ماسٹر کو 70,000 80,000 تنخواہ دیتا ہے، اسی جگہ پر اسی تنخواہ پر اگر 3 ماسٹر کو رکھتے، ایک عالم دین کو رکھتے تو انسانیت کہلاتی، پڑھائی بھی آگے بڑھتی۔ ایک ماسٹر کو 80,000 روپے تنخواہ دے کر تم نے اپنے بزدلی کی ثبوت پیش کر دی کہ آگے ہمیں کسی کو بڑھنا نہیں دینا ہے۔ غلط کہہ رہا ہوں کیا؟ بہت اچھا۔ آگے ہمیں بڑھنے نہیں دینا ہے، یہی تک محدود رہے، ورنہ پھر یہ لوگ آگے بڑھ جائیں گے تو پھر ہمارے پاور گھٹ جائیں گے۔ ارے میں بتاتا ہوں، اگر ایسا قانون بناتا کہ آج تو ایک ماسٹر کو 70,000 سیلری دیتا ہے، 70,000 تنخواہ دیتا ہے، کاش تو ہر جگہ کا سروے کرتا ہے، ایک مرتبہ اس ٹیچر کا سروے کیوں نہیں کیا، اس اسکول کے بچے کا سروے کیوں نہیں کیا کہ او بچے ذرا یہ تو بتا کہ تو 8 کلاس میں پڑھتا ہے، کیا پڑھتا ہے، ذرا اس بچے کا اس سوال کا جواب دے تو دیکھ۔ کیا حضرت کیوں نہیں سروے کرتا کہ اس سوال کا 8 کلاس میں پڑھتا ہے؟ چل ایک سوال کر، سوال پوچھ کے کیوں نہیں دیکھا کہ پڑھاتا ہے یا پڑھتا ہے یا کرتا ہے یا کھیلتا ہے؟ 70,000 تنخواہ تو کیوں دیتا ہے؟ تو صرف غریب کو دھوکہ دیتا ہے۔ یہ پردھان منتری صرف غریب کو مارتا ہے، ورنہ دیکھو کتنی بڑی چال چل رہی ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ کبھی سروے نہیں کیا، کبھی آ کے یہ نہیں کہا کہ بچہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے، کبھی کہا کہ 8 کلاس میں پڑھتا ہے، لکھ تو تیرے باپ کا نام کیا ہے، واٹ از یور فادر نیمس، واٹ از یور مدر نیمس، کیا ہے بتاؤ تو؟ ہاں جانے گا ہی نہیں۔ میں نے پوچھا 8 کلاس کے بچوں کو اسکول لکھو، لکھنا ہی نہیں آیا، اور ہم سے باتیں کرتا ہے ہمیں مت سکھاؤ۔ میں نے کہا ماسٹر ہمیں مت بتاؤ، ہم بہت پڑھے لکھے ہیں، ہمیں تمہاری پڑھائی کی ضرورت نہیں ہے، میں ایسے پڑھائی کی سیٹ بھی نہیں کرتی، جاؤ۔ تو سنو، اگر پردھان منتری کے اندر انسانیت کی کوئی چیز ہوتی تو یہ آئین بناتے اور سروے کراتے، اور اگر 70,000 سیلری ہے اور 8 کلاس کے بچے سوال کا جواب نہیں دیا تو 70,000 میں سے 35,000 کی کٹ۔ کیا حضرت؟ 70,000 میں سے قانون میں بتا رہا ہوں، 70,000 میں سے 35,000 کٹ۔ کیا غلط کر رہا ہوں؟ 70,000 سے 35,000 کٹ کر دو، اور اتنے بڑے ہندوستان میں اگر 35,000 روپے اگر ہر ماسٹر سے کاٹ لیا جائے، اور اسی پیسے سے، میں صرف مسلمانوں کی بات نہیں کرتا، ہندوؤں میں سے بھی ایسی بھی عورتیں ہیں، ایسے بھی گھرانے ہیں جو دہیج کے معاملے کے بارے میں پیچھے ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو پا رہی ہے۔ مسلمان کے اندر ایسے مرد ہیں جو اپنے دہیج کی وجہ سے لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو پا رہی ہے۔ مسلمانوں، ہندوؤں، آدیواسیوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، اگر پردھان منتری کے اندر انسانیت ہوتی اور وہ 35,000 کٹ کر، وہ 35,000 روپے کٹ کر اگر کسی غریب کے لڑکی کی شادی میں لگا دیتے، چاہے ہندو ہو، چاہے آدیواسی ہو، چاہے مسلمان ہو، تو تمہاری حکومت برقرار رہتی، غریب کا بھی بھلا ہوتا، تیرا اسکول بھی چلتا تھا۔
बस और चंद बात है। आखिरी बात मैंने क्या बयान किया, वक़ुर रब्बी ज़िदनी इल्मा, बस पॉइंट खाली, वक़ुर रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाह फरमाता है ओ महबूब आप मुझसे ज़्यादती इल्म तलब करें। आप इल्म तलब करते हैं, अल्लाह अपने हबीब से कहलवा रहा, आप मुझसे ज़्यादती इल्म तलब करें। आपसे अगर कहा जाए उलमा के पास बैठे तो आप क्या कहेंगे, हमें शर्म आती है और कलमा याद नहीं है तो शर्म नहीं आती। कब्र के अंदर जब जाएंगे, नबी के सामने जब नबी की ज़ियारत होगी तो वहाँ पर कैसे चेहरे दिखाएंगे, चेहरे पे दाढ़ी नहीं होगी, कलमा नहीं होगा, सवाल जवाब नहीं होगा, और चेहरे पे दाढ़ी नहीं होगी तो सवाल सरकार क्या गले मिलेंगे। तो यहाँ शर्माने से पहले कब्र के अंदर की बारे सोचो कि वहाँ जो सरकार आएंगे कौन सा मुंह दिखाएंगे, क्या जवाब देंगे। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बारगाह खुदाबंदी में इल्म के मकाम, इल्म एक ऐसी चीज़ है, इल्म एक ऐसी दौलत है, इल्म एक ऐसी नियमत है, इल्म एक ऐसी पूंजी है जिसकी दुनिया माफिया हमें जिसका कोई जवाब नहीं, जिसका दुनिया माफिया में कोई मिसाल नहीं। आज अगर एक औरत की नजर से देखा जाता है और इस जमाने में अगर कोई सबसे ज्यादा गरीब है तो वो कोई और नहीं बल्कि मस्जिद का इमाम है। वाह 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 वाह, हक बात, दिल की बात है। वो कोई और नहीं, अगर कोई गरीब है तो मस्जिद के इमाम है। खतीबों का मामला भी सही है, शोरा का भी मामला सही है। क्या तनवीर भाई, आए कुछ मिल गया, हम लोग कितना देर तक चीखते रहेंगे। हम तो कोई पेशावर खतीब नहीं है ना, लेकिन खतीब जो है इंटरनेशनल, उनका मामला तो माशाल्लाह, शोरा का मामला माशाल्लाह, और पीरों का तो कहिए मत। लेकिन जिसकी वजह से मदरसा मस्जिद आबाद है, हाँ, उन्हीं को आज हिकारत की नजर से देखा जाता है। और इस जमाने में अगर कोई गरीब है तो मस्जिद का इमाम ही है। और आज लोग तरह तरह से उलमा पर उंगलियां उठाते हैं, जिसने आज शरीयत को बचा के रखा है, जो तुम्हें जहन्नम की भड़कते हुए आग के शोले से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज ये मैं बताना चाहता हूँ कि उस उलमा का मकाम क्या है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि इल्म वाले का मकाम क्या है। कुरान पढ़ कर देखो, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिही उलमा। अल्लाह फरमाता है कि उसके बंदों में से अल्लाह से वही डरते हैं जो इल्म वाले। अल्लाह फरमाता है यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दरजात। अल्लाह ताला उसके ईमान वालों के और इल्म वालों के दर्जात को बुलंद फरमाएगा। अल्लाह फरमाता है कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। बेहतरीन आयत, वाह। क्या आलिम और जाहिल बराबर हो सकते हैं? हरगिज नहीं हो सकते। ये रही कुरान की बात। आइए मैं उलमा का मकाम बता दूं मुख्तसर टाइम में। सरकार क्या फरमाते हैं, अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा के अंबिया के वारिस है। तो कहीं सरकार इरशाद फरमाते हैं उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल। तवज्जो से हज़रात, कहीं सरकार फरमाते हैं उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह है। उलमा के ऊपर अंगुलियां उठाते हो। अरे कभी ये क्यों नहीं सोचते कि हजरत एक काम कीजिए, आप हमारे सामने अच्छा बयान कीजिए और हमारे बच्चों को मेहनत से पढ़ाइए, आपको 7,000 की जगह 10,000 तनख्वाह देते हैं। कभी किसी ने ये सोचा है? हाँ, क्या आपके घर का जो खर्चा है, हम पूरे गांव मिलके आपके पूरे खर्चे का मालिक है, पूरे खर्च का जिम्मेदारी लेते हैं। कभी ऐसा सोचा है? नहीं सोचते कि एक आलिम का मकाम क्या है। सुनिए, सरकार फरमाते हैं उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस है। सरकार फरमाते हैं उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह है। तो कहीं सरकार इरशाद फरमाते हैं मन ज़रा आलिमन फ़कान्नमा ज़रानी, जिसने किसी आलिम की ज़ियारत की गोया कि उसने मेरी ज़ियारत की। सरकार फरमाते हैं मन सफ़ा आलिमन फ़कान्नमा सफ़ानी, जिसने किसी आलिम से मुसाफा किया गोया कि उसने मुझसे मुसाफा किया। क्या हजरत बैठे हुए सुनिए तवज्जो से, मन सफ़ा आलिमन फ़कान्नमा सफ़ानी, जिसने किसी आलिम से मुसाफा किया उसने मुसाफा किया। आप लोग किसी चेयरमैन से मुसाफा करेंगे, मेंबर से मुसाफा करेंगे, मुखिया से मुसाफा करेंगे, क्यों? इसलिए कि उसे चाय मिले।
اور ہم تو بھائی چائے نہیں پلا سکتے. کیا حضرت اسے چائے ملنے والے. یہ سوچ غلط ہے. کسی کے بھروسے پر نہیں چلتے ہو, خدا کے بھروسے پر. خدا ہی رزق دیتا. یہ مت کہو کہ یہ مکھیا, یہ سرپنچ, یہ ممبر کے بھروسے پر میں چلتا ہوں. اس کے سلام کروں گا تو چائے ملے گی, مولا کو سلام کروں گا تو کیا ملے گا. کیا سوچ ہو گیا ہے. سنیے سرکار فرماتے من ذرا عالمن فکانما ذرانی, جس نے کسی عالم کی زیارت کی گویا کہ اس نے میری زیارت کی. من صفا عالمن فکانما صفانی, جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا. من جلس عالمن فکانما جلسنی, جو کسی عالم کی مجلس میں بیٹھا, جو کوئی عالم کی مجلس میں بیٹھا, سرکار فرماتے ہیں کہ وہ میری مجلس میں بیٹھا. من جلسنی اجلسہ یوم القیامت فی الجنہ, جو کسی عالم کی مجلس میں بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے محل میں بیٹھتا. تو کہیں ارشاد فرماتا ہے, کہیں سرکار فرماتے ہیں فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد, ایک عالم شیطان پر 1000 عابد سے زیادہ بھاری ہے. تو کہیں سرکار ارشاد فرماتے ہیں تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائها, رات میں ایک گھڑی علم حاصل کرنا رات بھر کی عبادت سے بہتر ہے. تو کہیں ارشاد فرماتے ہیں العلم خیر من العبادات, علم عبادت سے بہتر ہے. تو کہیں ارشاد فرماتے ہیں العلم حیات الاسلام و عماد الدین, علم اسلام کی زندگی ہے اور دین کا کھمبا ہے. تو کہیں ارشاد فرماتے ہیں لکل شیء طریق و طریق فی الجنہ, علم کا ہر چیز کا ایک راستہ ہے لیکن جنت کا راستہ علم ہے.